Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrizal Miransyah, berasal dari kelas 2A Prodi Manajemen Haji Umroh yang akan menjelaskan tentang materi bahasa Inggris. Oke, yang pertama di sini ada simple present tense yang digunakan untuk kejadian yang terjadi berulang kali. Rumusnya itu positif subject plus first one plus object. Untuk negatifnya sendiri subject plus don'ts plus first one plus object. Ada juga interrogatifnya do atau do's plus subject plus first one plus object. Untuk contohnya sendiri, untuk positifnya Dara watches cinema horror movie every week. Untuk contoh atau example-nya negatif, Dara does watch cinema horror movie last week. Untuk interrogatifnya sendiri, does she watch cinema horror movie last week. Oke, untuk contoh yang kedua atau yang keduanya present continuous tense digunakan untuk kegiatan yang dilakukan pada sekarang. Untuk rumusnya positifnya subject plus to be plus first one. Untuk negatifnya subject plus to be plus not plus first one. Untuk interrogatifnya to be plus subject plus first one. Untuk example-nya positifnya I am reading the newspaper while drinking coffee. Untuk negatifnya I am not reading the newspaper while drinking coffee. Untuk interrogatifnya are reading the newspaper while drinking coffee. Oke, yang ketiga adalah simple past tense yang digunakan untuk yang terjadi pada masa lampau. Terbagi menjadi dua, yaitu nominal dan verbal. Untuk verbalnya sendiri positifnya positif subject plus first one plus object. Untuk negatifnya subject plus did plus plus first one plus object. Untuk interrogatifnya sendiri did subject plus first one plus object. Untuk nominalnya positif subject plus was atau were plus object. Untuk negatifnya subject plus was atau were plus not plus to object. Untuk interrogatifnya sendiri was atau were plus subject plus object. Untuk example-nya verbal, positifnya we played the game yesterday. Untuk negatifnya we did played the game yesterday. Untuk interrogatifnya are played the game yesterday. Untuk example nominal I was, untuk positifnya I was used to have an ex-girlfriend. Untuk negatifnya I was not used to have an ex-girlfriend. Untuk interrogatifnya I was used to have an ex-girlfriend. Oke, yang keempat ada present perfect tense yang digunakan untuk pada masa lalu dan pada masa sekarang. Untuk rumusnya sendiri, untuk verbalnya positif
subject plus have atau has plus verb 3. Untuk negatifnya, subject plus have atau has plus not plus verb 3. Untuk interrogatifnya, have atau has plus subject plus verb 3. Untuk contoh yang nominal positif, subject plus have atau has plus been. Untuk negatifnya, subject plus have atau has plus not plus been. Untuk interrogatifnya sendiri, have atau has plus subject plus been. Untuk example-nya atau contohnya, we have exam next week. Untuk negatifnya, we have not exam next week. Untuk interrogatifnya sendiri, are exam next week. Yang kelima, ada contoh simple future tense yang digunakan untuk kejadian yang belum terjadi. Di situ ada beberapa subjek, verbal subject, positif subject plus will plus verb 1 plus object. Negatif subject plus will plus not plus verb 1 plus object. Untuk interrogatifnya sendiri, will plus subject plus verb 1 plus object. Untuk example-nya, Dara and Sartika will drink tea tomorrow. Untuk negatifnya, Dara dan Sartika not will drink tea tomorrow. Untuk interrogatifnya sendiri, will drink tea tomorrow. Terakhir, degree of comparison atau membandingkan dua buah objek. Terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, positive degree, yaitu sebanding. Contoh, Dara is as tall as Rizal. Contoh kedua, comparative degree atau tingkat menengah dari yang sebelumnya. Contohnya, Dara is taller as Rizal. Yang ketiga, superlative degree, ialah suatu tag yang paling tinggi dibandingkan positive degree dan comparative degree. Contohnya, Dara is the most beautiful in the Rizal. Sekian yang saya pelajari dari matkul bahasa Inggris. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya. Kalau ada kebenaran tolong disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.